बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम बात करेंगे कि जो मुल्ज़मान हैं अडियाला जेल में इस वक्त शेख रशीद जो है वो अडियाला जेल में कैद हैं। उनकी ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो ज़ेर समाअत है। आज की जो वीडियो में हमने आपको बताना है कि शेख रशीद अडियाला जेल में जो है वो किस तरह रह रहे हैं, किस तरह उनको रखा जा रहा है, फवाद चौधरी को किस तरह रखा गया था। इसके अलावा जो नूर मुकद्दम केस, जो नूर मुकद्दम का कातिल है ज़ाहिर जाफ़र, उसको किस तरह जो है वो अडियाला जेल में रखा गया है। इसके अलावा उस्मान मिर्ज़ा, एक E11 का एक जो लड़के पर जो जिनसी तशद्दुद का केस था, उसमें उस्मान मिर्ज़ा भी कैद है। तो उस्मान मिर्ज़ा एक दफ़ा जब कचहरी आया था तो उस वक़्त कहा था उसने मीडिया को देख कर कि मीडिया वालों बताना कि डॉन आया था। तो वो इस वक्त जो है वो अडियाला जेल में किस सूरत हाल में रह रहा है। इन चारों जो लोगों से, दो जो पॉलिटिकल फिगर्स हैं और दो जो एक नूर मुकद्दम का कातिल और एक जिनसी तशद्दुद के केस में जो अंदर जेल में अडियाला जेल में कैद काट रहा है, इन तमाम से मुतल्लिक हम बात करेंगे कि फवाद चौधरी तो इस वक्त ज़मानत में बाहर आ चुके हैं, लेकिन उन्होंने कैसे जो है वो जेल में रहे उससे मुतल्लिक भी आपको बताएँगे। अडियाला जेल से मुतल्लिक जो है वो कुछ मालूमात मैं ली हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ज़ाहिर जाफ़र का बताते हैं। ज़ाहिर जाफ़र से मुतल्लिक तकरीबन आज से 4-5 मंथ पहले भी मैंने एक वीडियो की थी जिसमें बताया था कि वहाँ से ये खबरें आई हैं कि ज़ाहिर जाफ़र जो है वो उसको कोई इशू है तो मेडिकली उसको हॉस्पिटल में रखा गया है और हॉस्पिटल के बाद फिर जो है वो उसको जो है वो जो मुतलका बैरक है उसकी जहाँ सज़ाए मौत के कैदियों को रखा जाता है वहाँ पर उसको रख दिया गया और उसके बाद जो है वो मामला आगे चलता रहा। फिर अडियाला जेल एक विज़िट किया तकरीबन नवंबर में, अक्टूबर के एंड में, तो वहाँ पे फिर जो है वो ज़ाहिर जाफ़र को जो मैं क्योंकि मौजूद था वहाँ पे, तो जो बैरक है सज़ाए मौत के कैदी जहाँ पे रखे जाते हैं वहाँ पे देखा कि वो बैठा हुआ था। अब जो खबर है, अभी एक तरफ तो जो नूर मुकद्दम केस में जो अपीलें हैं वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस वक्त जो है वो उनका फ़ैसला महफूज है। वो फ़ैसला भी चंद रोज़ में आने को है कि अदालत जो है वो क्या फ़ैसला करती है, वो बड़ा अहम होगा। दूसरी तरफ जो ज़ाहिर जाफ़र है वो अडियाला जेल में, उसके हवाले से अब जो बताया गया है कि एक जो जेल में रहने का एक जो असर होता है वो डेफिनेटली होता है, उसके असरात होते हैं और वो असरात जो है वो बताया गया है कि वो असरात इस वक्त जो ज़ाहिर जाफ़र है उस पर भी मौजूद हैं। असरात का मतलब मेरा ये है कि बाज़ औक़ात तो क्रिमिनल और ज़्यादा क्रिमिनल बन जाते हैं या उन पे असरात उस तरफ से हो जाते हैं, लेकिन इसके हवाले से ये बताया गया है कि ये जेल में इसकी कंडीशन जो है वो मेडिकली इश्यूज़ जो है वो बताए गए हैं और उसमें यह भी बताया गया है हमारे ज़राए ने कि जो उसकी जो लोगों से, जो करीबी जो फैमिली के लोगों से मुलाकात में भी इस तरह की सिचुएशन हुई है कि वो उनसे पहचानने से भी कासर रहा या इस तरह का मामला रहा। तो ये जो उसकी एक सिचुएशन अडियाला जेल में ज़ाहिर जाफ़र की बताई गई है कि वो अब इस वक्त किस सिचुएशन में रहा है। और हमने चेक करने की कोशिश की कि क्या अमेरिकन एम्बेसी के लोग या कोई इस किस्म की एक्टिविटी तो नहीं, या लोग मिलने तो नहीं आ रहे, तो वो भी हमें बताया गया है कि ऐसा भी कुछ नहीं है कि कोई लोग इस किस्म के मिलने नहीं आ रहे और उसको डेथ सेल में ही रखा गया है। इसके अलावा दूसरा जो मामला था वो था जो उस्मान मिर्ज़ा का केस था, वो था E11 में जो वाक़या हुआ था एक जिनसी तशद्दुद का। उसमें जो वो मरकज़ी मुजरिम है और दीगर मुजरमान जो है वो इस वक्त अडियाला जेल में है, तो वो भी उनको भी एक नॉर्मल जो जिस तरह कैदी होते हैं उस तरह रखा गया है। और ये बताया गया है कि वहाँ पे जिस तरह मुशक्क़त, क्योंकि कैद व मुशक्क़त को जिस तरह आप कहते हैं कि वो जानने की हमने कोशिश की कि वो किस तरह मतलब वो काटते हैं, तो वो बताया जा रहा था कि इस वक्त जो है वो उससे जो किचन का काम होता है, ये खाने पकवाने या रोटी पकाना या इस किस्म के जो काम है वो उसके ज़िम्मे जो है वो अडियाला जेल में उन्होंने लगाए हुए हैं। और वो एक आम जिस तरह कैदी बाकी कैदी काटते हैं और बग़ैर जो किसी उसके सहूलत के और उस तरह। लेकिन यह है कि जब उम्र कैद के या सज़ाए मौत के जो कैदी जब जेलों में होते हैं, उमूमी तौर पर जो देखा गया है वो फिर जेल को ही अपनी दूसरी ज़िंदगी जो है वो डिक्लेयर करके उसमें जो है वो यूज़ टू हो जाते हैं और वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। बस एक रूटीन की उनको पता होता है कि यही हमारी रूटीन की जो लाइफ है। इसके अलावा जो शेख रशीद हैं उनकी जानिब से भी बताया गया है कि जब वो शेख रशीद को वहाँ ले जाया गया तो पहले रोज़ तो काफ़ी मामला थे, लेकिन क्योंकि इस वक्त ना फेडरल में ना जो है वो सूबाई सतह पे जो PTI की गवर्नमेंट है या उनके जो इत्तेहादी हैं उनकी हुकूमत है, तो इसलिए उनको कोई किसी किस्म की फैसिलिटी जो है वो ये बताया गया है कि नहीं दी जा रही।
اور اس کو عام جس طرح قیدی باقی قیدی ہیں اسی طرح ہی قیدی رکھا گیا ہے، اور فرش پہ ہی جس طرح باقی قیدی فرش پہ جو ہے وہ گزارا کرتے ہیں اس کو بھی رکھا گیا ہے۔ لیکن شیخ رشید کے حوالے سے جو وہاں کے ہمارے ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ اگر کوئی چیز بھی لیٹ ہو جائے، فار ایگزامپل بتایا گیا کہ وہاں ان کی میڈیسن آنی تھی تو میڈیسن لیٹ ہوئی تو بہت شور مچایا، اور ان کو کور کرنے کے لیے پھر بڑا ان کو جو ہے وہ طریقے سے وہاں کے جو جیل انتظامیہ ہے انہوں نے ان کو سنبھالا، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو میڈیسن وغیرہ پہنچائی گئیں۔ تو یہاں پہ جب کچہری میں بھی شیخ رشید کو پیش کیا گیا تھا تو وہاں پہ بھی میں نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کو کیسے رکھا گیا ہے، تو انہوں نے کہا تھا کہ وہاں کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مجھے کھانے میں، پینے میں، رہائش میں، مطلب سب معاملات جو ہے اوکے ہیں، اور خاص طور پر یہ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ وہاں پہ سگار اور یہ وہ چیزیں بھی اویلیبل ہیں، ان کو کوئی ایشو ہی نہیں ہے مطلب کسی لحاظ سے بھی، بلکہ یہاں تک تو انہوں نے جو وہاں پہ جب کمرہ عدالت میں تھے تو وہاں پہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ جو ہے وہ اب جیل سے ہی الیکشن جو ہے وہ لڑنا چاہیں گے، ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ شیخ راشد جو ہے ان سے بات بھی کر رہے تھے۔ تو یہ جو ہے وہ شیخ رشید جو ہے وہ اب دیکھتے ہیں کہ ان کی بیل بھی لگی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، کل ان پہ سماعت ہے، وہ بھی دیکھتے ہیں کہ اب وہ کیسے آگے بڑھتی ہے۔ کل تو ویسے روٹین میں نوٹسز ہی ہوں گے اور اس کے بعد معاملہ آگے بڑھے گا، اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ کیا بیل جو ہے وہ گرانٹ ہوگی شیخ رشید کو یا نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ ہیں فواد چودھری ہیں، وہ بھی اڈیالہ جیل میں رہے ہیں، ان کے حوالے سے فواد چودھری سے میری جو جب لایا گیا تھا کچہری میں اس وقت بھی بات ہوئی تھی، تو وہاں پہ بھی ہم نے جب چیک کیا ہے تو وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو فواد چودھری جب رہا ہے تو ایک تو کیونکہ حکومت نہیں تھی تو ان کو کوئی فیسیلیٹیشن نہیں تھی، روٹین میں جس طرح قیدیوں کو فرش پر رکھا جاتا ہے فواد چودھری کو بھی رکھا گیا، لیکن جو انتظامیہ ہے وہاں کی ان کے ذرائع جو ہے یہ بتاتے ہیں کہ فواد چودھری کی جانب سے کوئی ایسا جو ہے وہ کوئی آبجیکشن نہیں ریز کیا گیا کہ اس کو مس بیہیو کیا گیا یا انتظامات ٹھیک نہیں ہے، یا ان کو جو ہے وہ مطلب یہ ان کا کہنا تھا کہ فواد چودھری کہتے تھے کہ ٹھیک ہے جب قید ہے تو قید ہے، قید میں تو کوئی مطلب ایسی بات نہیں ہے، تو اس کو بھی ان کو بھی اسی طرح جو ہے فرش پہ جو ہے وہ وہاں پہ رکھا گیا تھا جس طرح باقی قیدیوں کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ جب کچہری میں بھی لائے تھے شیخ رشید اس کو فواد چودھری کو تو میری بات ہوئی تھی، تو جو فواد چودھری ہیں انہوں نے یہی کہا تھا کہ اس میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جو وہاں پہ جیل ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے، تمام سہولیات بھی موجود ہیں، کھانے پینے کے معاملات میں بھی انہوں نے کہا تھا۔ خاص طور پر وہاں پہ زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ پہ کسٹوڈیل ٹارچر نام کی چیز، جس طرح جو شہباز گل کو جب گرفتار کر کے اڈیالہ جیل جو ہے وہ جوڈیشل کیا گیا تھا تو اس وقت وہاں کے آیا تھا کہ اس کو شاید کوئی چکی جو ہے اس میں رکھا گیا ہے، اور اس کے حوالے سے یہ چیزیں آئی تھی کہ اس پر اس کی بڑی سختی کی گئی، جو شہباز گل اگرچہ اس وقت حکومت جو ہے وہ پی ٹی آئی کی تھی لیکن اس کے باوجود یہ خبر آئی تھی، اور اس میں وہ سپرنٹینڈنٹ جیل جو ہے ان میں تبدیلیاں بھی ہوئی تھیں، جو جیل حکام ہیں ان میں تبدیلیاں آئی تھیں، معطل کیے گئے تھے، اور اس کے بعد بہت زیادہ الزامات آئے تھے کسٹوڈیل ٹارچر کے۔ تو یہ تھی آج کی جو اڈیالہ جیل میں جو لوگ کس طرح رہ رہے ہیں، ان کو کس طرح جو ہے وہ ٹریٹ کیا جا رہا ہے اور کس طرح ان کو رکھا جا رہا ہے، اور جو سزائے موت کی قیدی ہیں یا عمر قید کی قیدی ہیں ان کو کس طرح جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے۔ یہ تفصیلات ہمارے سامنے آئی تھی، ہمارے پاس آئی تھی، تو ہم نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کر دیں، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔